ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱳᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ রেভারেন্ড জে ফিলিপস 1845 ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱯᱨᱟইᱢᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱮᱞᱠᱟᱴᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱩᱠ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱯᱨᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱨᱟइमार ᱢᱤᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱫᱚ इंग्लिश তে মেনা আর সাঁওতালি পাহটা দো বাংলা লিখে প্রাইমার যেমন হুইয়া মিদ পাহটা দো কানা ইংরেজি তে আর ওনা রিয়া আর মিদ পাহটা ওনা দো হুই কানা সাঁওতালি বাংলা লিখে ওনা দো 1845 ওনা পুঁথি গে 1850 রে সিকুয়েল টু এ সান্তাল প্রাইমার उनको संताली कथा दो उनको अभी और लॉर्ड और भाषा बांग्ला भाषा संताल भाषा उनका संताली कथा बांग है ना ये बड़ी ना डिक्शनरी जो ए संताल डिक्शनरी संताली दो ना आज इन जहाँ ये इधर आदि जाकर अपने तो उन्होंने अगर एक स्टूडेंट ना मेरा फूल पढ़ा हुए बना हमें ना नागाम कर रहे हैं फूल और करना और कविता पुतुम पुती कविता सेरी पुती आई वाला का कितना बना दो वेबसाइट हो पे यहाँ ये संताल प्राइमर 1850 से उन्हीं के सीक्वल टू ये संताल प्राइमर संताली भाषा शिक्षा karena itu Bangla ka leka tu all ka kichor ko link ka bona संताली भाषा शिक्षा ko ona re nyutum do tahen kana sequel to ye संताल प्राइमर an ona marani borjito ar ini J Phillips ke 1852 re orkena an introduction to Santal language ona ko yang ona ko prokai ada nona do huye kana je sari katha do ona puthhi re nyutum do kana e santal प्राइमर